থ্যাংক ইউ কবে আছে কোকরাঝার পলাশবাড়ি কিছু আছে ये है पंचायत का, ये है हिंडूम का तो इसे पंचायत और रूरल डेवलपमेंट अभी तो इसे सब हमारे गाड़ी पर रोटी मिलता है हमको एक डिग्री में देगा एक আমি রাজ্যিক হস্তকলা আদি শুভ আমার মধ্যে উপস্থিত আছে ধুবড়ী জেলার জেলা উপায়ুক্ত যৌথভাবে আজকের এই হস্ততাঁত বস্ত্র মেলার মূলধার খুব